Jéhovah avec un chant céleste. Réjouissez-vous en Sion avec un chant doux. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Banduku na badada katika Bwana, soyez salués très chaleureusement dans masalamu kwenu mwe bote mujina la bei la Bwana wetu Yesu Kristo. Seigneur de ce que nous avons encore la possibilité de Tunashukuru Bwana vile tuko tena na hii neema ya kuweza kufuata hii band video njuu hii neno. Ndugu Frank atasema tupate kubarikiwa. aussi faire femme lorsqu'il Sasa imupendeze Bwana amubariki tena ndugu Frank wakati atasema neno, na atubariki wakati tutashikia ile neno. lire en guise d'intro Nimisome sawa pa kwanzia tiré de la première épître de Jean. andiko ikumu 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 3 verset 1 kisha verset 3. Voyez quel grand amour Mwangalie ni mapendo kani Baba alituonesha soyons appelés juu enfants de Dieu. tuitwe batoto ya Mungu, na njoo kile twiko vile vile. Si le monde ne nous connaît pas, Kama dunia ituyue c'est parce qu'il ne l'a pas connu. ni njua ikumuyu wake na ye. Bien-aimés, Verset 2, bapendwa, enfants de Dieu. hapa sasa tuko batoto ya Mungu, Et ce que nous serons n'a pas. na kile tutakuyaka akiyaonekana, Nous savons cependant lakini tunayo que cela sera kusema pale ye ataonekana semblable à lui. tutafanana naye, Nous le verrons. njoo tutamona paka vileko. Verset 3. Verset 3, Et celui na ule wote qui met cette espérance en lui anaweka hii tumaini ndani yake ekunijitakasa paka vile ye kusafi. chers frères et sœurs, Banduku na badada, ont un but élevé tuku na mwito ya yulu sana, élèvement kusema terre kutoka pa dunia pa kunyakuliwa, encore kuchomoka mu mambo yote ile itafikaka pa dunia, dans la gloire. njoo tukiingie mutukufu na Bwana. Travaillons Tutumike tous nos efforts na nguvu yetu yote atteindre cet objectif. juu tukafike kui mambo ya mzuri. Permettez-moi de lire comme deuxième Nimisomee tena andiko ya pili 4, iko mu Hebreu 4 verset 1. ku verset yake ya kwanza. Hebreu 4 verset 1 na 2. Verset 1. Ku verset ya kwanza, D'entrer sawa vile malako kuingia mapumziko yake ingaliki, qu'aucun de vous ne paraisse. kushikuye hata mmoja katikati wenu achelewe. Verset 2. Verset 2, Car le message de salut juu hii ujumbe ya wokovu hii tulishikia na bo balishikiaka, eux, la parole, lakini ile bo balishikiaka haikubasaidie kitu, parce qu'elle njuu ne trouva pas la foi. haikuchangane na imani kwa bale bote balianzaka kuishikia. Oui, chers frères et sœurs, Ndiyo banduku na badada bapendwa, notre foi profonde, imani yetu ya ndani unie, inatunga na Mungu. nous y accroche. Tunapenda tulamate, On lu tunasoma qu'un de vous sikushikuya hata mmoja katikati yenu est resté en. achelewe. Imaginez-vous Muwaze mbele si kama fin nous reste kumwisho wewe unachelewa, quelle déception. awende mwalivuma aya kani C'est pourquoi travaillons, utapataka. Njo kwa maana tutumikeni, entrons en nous turudie ndani yetu, et regardons vers ce but. Faisons tuangalie ile kifukuzio balitwitia na tufanye yote juu tukengie. que ce matin aussi Hii asubuhi nayo isaidie ko à nous rapprocher encore plus. kutuchofesha tena karibu na hii kifukuzio. Tuombe pamoja. Fidèle Père Céleste,
Mwaminifu Baba aliye juu, kwa wewe sifa utukufu juu ya neema yako, wema yako, uaminifu yako ile ulionesha kwetu. Tuko na shukuru sana vile ulituita, vile tuliweza kushikia sauti yako, tuliweza kushikia nabii wako, tunichika yote paka vile ulitupayo. Hakuna neema munene sawa ishi tunapata njuu. Tunakupikia asante Bwana, vile unetweka pali pa juu paka karibu na we, paka karibu na miyako mikulu. Fanya tufungule maro yetu ya asubuhi, kui neno tutashikia. Utubariki na utele ya neema yako. Bariki mtumishi wako kupitia ye ule Bwana utetusumburisha. Tunakupikia asante, tunakulurisha sifa, heshima mujina lako la bei la utukufa Yesu. Amina. Bwana atubariki. Na mimi vile vile minapenda kulamukia bote sana sana, kumitakia mwe bote tokia kuzurike mabaraka mutele ya Mungu kuma taifa yote na malugha yote. Ineno la Bwana mwi wakati ya mwisho mbela kuluria kwa Yesu Kristo ifanye kinyewe baliitumia. Kama macho yetu kuwazi naonaka, kumbi tuko naona mzuri mambo kanika psase kunafanyika pa dunia. Manvita, makelele ya manvita, maroyulu, kisha mambo kunafanyika ku Gaza, mambo kunapita mu Israel, kisha mambo ya Yerusalema, kisha biku paka nafuatana, biunafuatana. Tunaweza kusoma shebo tu Biblia, mambo yote ile itafika tena. Bandoko na badada, ni kusema tunapashi tu kumbi kubeba hii sauti tukunashikia pasho mchezo, ni kusema na serio yote juu boti na boti baone vile bintu binaribika na bayu. Kusema kurudia kwa Bwana ekupa mulango. Tutasoma kwa maandiko ya kwa chana mbiblia mupeke ile neno bala tusomea kwa mwanzo, ile nduku Shera alisoma. Ni kusema tu kila neno la Mungu yote ni yetu shei, ni shei njebe kunonesha mwi wakati ile kunetuinterese leo. Aina ile ilifika mwakati ya Abraham, mwakati ya Musa, mwakati ya Elia, au kumwanzo ya Agano Jipya. Tuko na shukuru njuu ya ile mabari yote barituachia, lakini sasa hapa sasa na shie ni wakati yetu. Hapa sasa ni mambo ya malako ile yote barilakaka juu ya hii wakati, juu na yo ipate kutimizwa na sheye tukuyemo, tukwe bale beko na shiriki kuile malako pale kunatimizwa. Tuanze na mandiko na kusindu kuborga. Tukuna soma mu 1 Jean 3 verset ya kwanza. 1 Jean 3 verset ya kwanza, verset 1. Tazameni
grand amour le mapendo kani mkubwa Baba alituonesha pour que nous soyons juu appelés. tupate kuitwa batoto ya Mungu, na njo kile twiko. Si le monde ne nous connaît pas, Kama dunia ituyue c'est parce qu'il ni njuu l'a. aekumuyu wake na ye. Remercié soit le Seigneur Kwa Bwana maksanti pour une telle parole juu ya hii neno ya hivi qui nous montre ile kunetonesha qu'en vertu Sema. de la puissance de la rédemption, kupitia uwezo nous avons ya ukombozi ile ilitimizwa sorti de palitutosha muhali ya kuanguka. Tulipokea usamaha, upatanisho, usamaha salut na wokovu, et que nous sommes ainsi devenus. na tunakuya batoto ya Mungu, Nous remercions le Dieu fidèle na tukunampikia huyu Mungu mwaminifu. Aksanti mkombozi wetu mpendwa, mwana wa Mungu ula alitoa bujima yake juu yetu, afin que des enfants juu shei bali tulikuwa batoto ya bantu nous puissions devenir. tupate kuya batoto ya Mungu. Et comme l'a souligné Jean, Na paka vile Yohana alisema jo kile twiko nous sommes enfants de tuku batoto ya Mungu. Dieu. Seigneur soit remercié. Kwa Bwana maksanti, Priez à notre tunaweza kumwomba sasa Baba yetu aliye mbingu, comme il a été dit. paka vile alisemaka alifundishaka mwile wakati Non soit kusema jina lako litakaswe Baba, non soit jina lako litakaswe. non Matthieu 6. Yuko Mathayo 6 verse yake 9. Mais cette parole ne Like, hii neno complique inaweza kutimizwa les fils, ni paka ndani ya batoto banaume na banamuke ba Mungu. tous les autres, Aba bengine boti lien direct abana mwimambo na Mungu en tant que sawa baba yabo njo ashikubazale baba celui qui nous a engendrés. ni ule alituzala, njo banamuita baba, njo tunamuita baba. Ule alituzala mara ya pili, tunazalika kwa mara ya pili juu ya tumaini la ai. Njo kwa maana tukuna mupikia Bwana aksanti na roho yote juu ya hii neno tena la kusi. Nous lisons, poursuivons la lecture, Tunaendelesha na kusoma chapitre 3, mu 1 Jean 3 2 et 3. sasa ku verset 2 na 3. 1 Jean chapitre 3, verset 2. 1 Jean 3 ku verset 2 na 3. Bapendwa, Nous sommes maintenant enfants de Dieu. tuko hapa sasa batoto ya Mungu, Et ce que nous serons na kile tutakuya, était, kile tutakuya akiaonekana, nous savons cependant lakini tunayua que lorsque ce kusema sera manifesté, pale yeye ataonekana nous serons semblables à lui. tutafanana naye, Nous le verrons. juu tutamona paka vileko. Et celui qui met Na ule anachunga hii tumaini, kuna hii tumaini ndani yake, eko nijisafisha il est pur. paka vile yeye na yeye kusafi. À ceci aussi nous disons, Paina yo tunasema po amina, nous sommes enfants de Dieu. tuku batoto ya Mungu, Et la grâce de Dieu na neema ya Mungu accordée, balitupayo, et nous pouvons vraiment mettre tunaweza volontairement notre vie kutoa maisha yetu sur du Seigneur. mikono ya Bwana. Il ne s'agit pas d'une obligation, Aina mambo ya byabujito banakutwika, lakini ni neema, c'est pas grâce. ni kwa neema tu, Et si Dieu a tant aimé le kwa maana Mungu aliupenda sana ulimwengu qu'il y a une obligation, pale peku bya kukutwika tunapayua na po Dieu fait. ni kusema unapashi kuzalikwa mara ya pili. Ile kuni mu Jean 3 verset 3 pale inapashi, lakini hii bibingine byote binabakia tuku niifanya juu tuku batoto ya Mungu, Plaisir juu pour être agréable tumpendeze, au Sauveur. juu tumfurahishe Mwokozi wetu. Et dans chaque Tunaweza kuingia mkila andiko et nous nous y retrouvons. tukupaka nilivumbulamo. Remercier
na pale tunaweza tupaka kushukuru kwa upana wa moyo, vile hii iliweza kutimizwa ndani yetu na iko natimizwa nasi, na tutaonja mwisho kumkamilika. Juu shebote bale tunesha kuzarikwa mara ya pili na tunesha kupokea Roho Mtakatifu, tukunaongozwa kwa ile Roho Mtakatifu mukweli yote, na kweli iku safi, iku mweupe, kweli iku sawa mwangaza munjia yetu mule tunapashi kwanza kufuata. Mara ngapi tunaweza kushukuru vile tuliweza kupokea ufunuo ya neno takatifu ya Mungu paka vile ilikuwa kumwanzo. Na kusi tunasoma mu Matthieu 5 verset 8. Matthieu 5 verset 8. Benyeri bale bekuna maro safi, kwa maana bataona Mungu. Hii andiko ikuna mafaa sana mumambo yote ile balisema mwi chapitre hii ya mafaa sana, ni tukwe na maro safi. Na Mungu hakika aisha kutupayo roho mpya, maisha ya sasa, moyo mpya. Jobile Mungu alitupa kwa neema, tunaweza sasa kuya kushiriki, kuya katikati ya bale na bobe kuna roho safi. Jobale batamona Mungu juu tunaacha neno lote ya Mungu itumike ndani yetu, itende kazi yayo ndani yetu, juu mapenzi kamilifu ya Mungu ifanike mumu yetu maisha. Na kusi tunasoma mu Jean 3 verset 16. Jean 3 verset 16. Kwa maana Mungu alipenda sana ulimwengu alitoa mwana wake wa pekee alizala, juu yeyote ule anamwamini yeye ashipotee, lakini apate bujima ya milele. Amina. Hii ni andiko ile banayua sana. Mungu alipenda sana ulimwengu alitoa mwana wake wa pekee alizala, mpendwa wetu mkombozi Yesu Kristo, juu kia sasa kizarikwe ndani yetu, kizarikwe ndani yetu. Juu kia kimwili ni kia kimwili, kilicho cha mwili ni mwili, na mkombozi wetu ni roho njo ilimuzala, Roho Mtakatifu njo ilimuzala. Sawa batoto banaume na banamuke ba Mungu na she barituzala, tulizalikwa kipya kwa Roho Mtakatifu. Tunaweza kuya na mioyo safi, haina mawazo mzuri. Ni kazi ya Mungu ikile kunafanika kupitia ile kazi. Juu ya ile kazi tukuna mshukuru na moyo wote. Tunakusi tunasoma 1 Jean 2 verset 28. 1 Jean 2 verset 28. Na sasa batoto kiloko, kaeni ndani yake, juu wakati ataonekana tukuye na hakikisho ya furaha, na pala taluria
tushikimbie njuu ya haya. Amina. Ni neno sawa ya bei sawa hii, kushikui hata mmoja wenu achelewe. Bwana Mungu aufanye ndani yetu, awekemu pasho kubeba bintu na michezo, kuritoa kwa bya kweli muyote, imani kamilifu, utiifu yene kamilifu kweneana, kutii sauti, kusema tushika kwake na boka wakati Bwana ataluria. Lakini kwetu paka vile banesha kuandika sema bibi harusi na roho banasema kuya na sheye tukuye mkunji ya bateule, tukuye katikati ya bale mui wakati bariamini Mungu, baripokea malako, banawezi kushiriki kuile Mungu eko nafanya hapa sasa. Kwa Bwana wetu heshima na misi banduko na badada, chike neno yote, verse yote, andiko yote, paka vile banaandika kumwanzo na kumwisho, muisome, muishikie tena malengine. Juu ni Bwana yemwa eko na kutusumburisha kupitia neno lake takatifu. Na kusihi tunasoma mu Hébreux 4 verset 1. Hébreux 4 verset 1. Sawa vile malako wa kuingia mapumziko yake ingariki, kushikui hata mmoja katikati yenu achelewe, abakie. Ndiyo malako ya kurudia kwa Yesu Kristo inakaribia sana. Njo kwa maana tunapashi kutangaza hii neno, pasho michezo wakati ineshafika ya kuingia mapumziko ya Mungu kufuatana na imalako ile Bwana alitupa. Tena na hapa napo banaweka mkazo, banasema kushikuya hata mmoja katikati yetu. Ishikufikie wewe ndugu wangu mpendwa, ishikufikie wewe dada yangu mpendwa, ikuwe ni mkini kani huko nekala, kushikuya hata mmoja wenu, abakie, achelewe alevuma. Mina penda kumiona mwe bote na Bwana wetu mpendwa anapenda kumiona mwe bote. Hakuna hata moya atapusa, anapenda kuona bote bale. Aliandika mandina yabo mukitabu ya bujima ya mwana kondo mbele ya kuumba hii ulimwengu. Na misi tunakaribia sana na kurudia kwa Yesu Kristo. Tunapash sasa kuweka mkazo pasho mchezo, kusema na serio yote, mutoke muvuguvugu, mutoke mu bya bujito mkalemba kuli, mutoke mbile byote bile. Hii masauti itimilike ndani yetu shebote. Tafuteni kwanza ufalme ya Mungu na hibi bingine byote batemi pa biokisha. Hii iko ni Matthieu 6:33. Kumbi tutafute ufalme ya Mungu, malako ile Mungu alitupa ipate kutimizwa kupitia sheye, na hii itafika mujina takatifu ya Yesu. Na kusihi
Tukunasoma mu Hébreu 4 ku verset 2. Hébreu 4 ku verset 2. Kwa maana hii ujumbe ya wokovu hii tulipokea na bo balipokeaka. Sasa kwa bale balipokeaka, nikisema kwa bale balishikiaka, ile neno balishikiaka haikubasaidia yake kitu, ile ujumbe ile juu haikupati imani kwa bale balishikiaka. Oh, banduku bapendwa na badada bapendwa, hii masauti, hii andiko, ujumbe kunasaidia nini? Ile kunashikia, ile tu kunashikia, kama haichangane na imani na kuitumikia, na haichangane na imani na kuitumikia na matendo. Tukumbuke hapa ndugu Branham, ule Mungu alimuita hivi juu alete ujumbe ya neno la Mungu. Ile ilipashi kutangulia kuya kwa pili kwa Kristo. Ni kwake yeye njo bari mtuika ile kaji ya kulurisha maro ya batoto ba Mungu kuimani ya bababa. Banduku bapendwa, badada bapendwa, kisha ndugu Branham kurudia kunyumba, milipata neema ya Mungu na milifanya ikazi, milizambarisha hii ujumbe mudunia yote mzima. Sasa mara ingine tena minaweka mkazo kusema kwa bali haikubasaidike kintu ile barishikia juu abakuchangi bile balianza kushikia na imani na kutumikia. Ile ikupewe, inipewe, itupewe shebote kwa mini na moyo wote, bya kweli na moyo wote. Na kufanya mutifu yote ile Bwana anatuamuru kufanya, anatuonesha kufanya. Inakusi tunasoma mu Luc 24 verset 49. Luc 24 verset 49. Na muyuwe mzuri, mite mitumia bizuri bya malako ya baba yangu, lakini mweye mubakie hapa umumujumu mpaka na pale mutavikwa na uwezo ya juu. Hii masauti nayo ni ya mafaa sana sana, hapana tu malako, lakini na bizuri bioti bile biku mwile malako, mite mitumia bizuri bya malako, kusema biote bile biku ndani ya ile malako miku ni mitumia yo. Hii haina tu malako paka hivi ya shokitu, lakini ni malako iko yene kuyala tele bia ile yote Mungu alipenda kutupa. Ile yote ile ile kariamu ile malako Mungu anesha kutupa yo. Sasa she tukutu cha kufanya ni kumshukuru kwa upana wa mioyo yetu, kwa maana juu haina bule malako, lakini bizuri bia ile malako biote, sema biote bile biku ndani, biote binekaria paka mwile malako. Na tunashukuru Bwana Mungu vile hii malako haina ya shokitu, lakini ni malako kwenye kuyala tele, injili ya tele, wokovu tele yene kwenye
kujitoa tele kwene biote bikupaka tele, na kwa hili tunamshukuru Mungu na roho yote. Na kusi tuko nasoma mu Hébreux 3 verset 7. Hébreux 3 verset 7. Njo kwa maana hii neno ya Roho Mtakatifu inatuelekea shei, banetonesha shei. Leo kama mnasikia sauti yake, mshifanye moyo wenu mgumu. Kwa Bwana mashukuru. Leo wakati mnasikia sauti yake, inekalaka kila mara paka mambo ya leo. Atuishi mjana, lakini tukunaishi leo, muleo na Mungu. Ashikutulake malako ya jana, lakini malako ni ya leo. Bale bote banaanza kuishi jana, balipokea nabo ya jana. Tunaweza kuona tangia reformation kusema Mungu alianza kufungula neno kupaka nenda kuongeza. Sasa hapa sasa tukunaishi ni mwisho, kumaliza kwa neema. Kwa maana leo hii wakati tuku wakati mule ile neno ilikuwa na mafaa mu wakati ya reformation, abatoneshe shie aitolekeshe yao mawakati ile rifuata. Tuku na shukuru Mungu juu neno la Mungu yote iko na mafaa kwetu, lakini hapa mkazo banaweka paleo juu itasaidia nini? Itasaidia nini kubiri ile mambo ilifanyika mu wakati ya Wesley, au mambo ile ilifanyika mu wakati ya Luther, au ile ilifanyika na miaka ilisha kupita. Kama atushuhudie atufike mkimo kushuhudia ile Mungu alilaka aseme itafanyika mwi wakati yetu, ile alituma, ile alileta na ile kunafanya hapa sasa. Banduku na badada mwe bale munamini ujumbe ya Mungu, malako ni yenu na hii bibi na bile bizuri biote biku mwile malako. Na kwa neema ya Mungu hakika tutaonja yote mpaka na kutimizwa, ni kusema kumaliza kwa biote wakati Bwana wetu Yesu Kristo ataluria. Takusi tuko nasoma Malaki 3, ni kusema Malaki 4 bon français, Malaki 4 verset 5. Mweyue tenutumia Eli nabii mbele ya ile siku mkubwa ya kuongopesha Bwana kufika. Banduku na badada mulimwengu yote na mupeke banduku baubiri, tunapashi kweka mkazo pa imalako mukila maubiri. Haifai kukuye maubiri ile iku nasema bya kuachana na bile Mungu alilaka mwi wakati. Tuku na vipande mbili mu Malaki 4. Hii kipande cha kwanza sema atalurishaka maro ya bababa kubatoto. Ile malako ilisha kutimizwa mutumisha Yohana Mbatizaji, paka vile tuku na ile ushuda mu Luc 1 verset 17. Yohana Mbatizaji alikuwa muntu ule Mungu alituma wakati ya kuya kwa kwanza kwa Kristo, juu atayarishi njia ya Bwana. Alionekana muro na muwezo ya Eliya, njoo amutayarishie Bwana bantu bale beku tayari.
Sasa hiki kipande kia pili kia Malaki 4 verset 6, kipande kia pili, hii kipande kia pili inasema huyu nabii mbele kuluria kwa Yesu Kristo atalurishaka maro ya batoto ya Mungu kumwanzo, kuimani ya baba yetu, kumambo ile ilifanyika ku Yerusalema, ile mambo ilifanyika tangia Roho Mtakatifu kushuka, tangia kanisa ya Agano Jipya pale ilianza. Na kwa ile tunashukuru sana Mungu. Muima injili ine bane tuoneshamo mambo ya mupendo wetu Mwokozi Bwana. Oh, mara ngapi tunaweza kushukuru. Mita shauri boti basome mupeke hii mashapitre 3 ya kumwisho mwile mainjili yote ine, tuone Bwana wetu ni munjia kani ya unyenyekevu mulalipita njuu atimize ukombozi pa musalaba. Na pale machozi kunetuvuya njuu tukunavumbula kusema Mungu alipenda je hivi ulimwengu, tulikuwa bene kupotea, basho tumaini, basho Mungu mwei maisha hii. Njo kwa maana tunamshukuru Bwana Mungu wetu, njo ukombozi ila alitimiza ya mafaa pa sasa. Hakika ni maro ya batoto bote ba Mungu ilurishwe kuneno la kumwanzo, kumafundisho ya kumwanzo, kuyote ile ilikuwa kumwanzo, kumazawadi ya Roho Mtakatifu, kumatunda ya Roho Mtakatifu, kuongozi ya Roho Mtakatifu, batulurishe kuyote ile. Na tunamshukuru Bwana vile alituma mtumishi wake nabii tena ndugu yetu Branham njuu atulurishe kumwanzo na kisha tungole sasa kumaliza kwa neema. Takosi tuko nasoma mu Osée 2 verset 1 kipande kia pili. Osée 2 verset ya kwanza kile kipande kia pili. Na itafika pale balianza kubonesha sema amuna taifa yangu bataitwa batoto ya Mungu mjima. Amina. Hii ni yetu sheba naonesha ni ya mataifa bala ba kwa taifa ya Mungu, lakini hapa sasa juu balikuwa walishadeja kuandika mumalako ya Agano la Kale, nitakufanya weye ukwe mwangaza mataifa na mpaka kumipaka ya ulimwengu. Ikumwezai 49:6 ukombozi ya mataifa balikuwa deja banesha kuisemelelea mutangia mwanzo. Mungu alianza na Israeli na huyu Mungu atamaliza tena paka na Israeli. Sasa hapa pakati hapa peku kanisa mataifa juu Bwana Mungu aringisha mumalako, aringisha muile malako alimuonesha Abrahamu kusema majama yote hapa dunia itabarikiwa kupitia wewe, nisema ndani yako. Ile kule mu Genèse 12 verset 3, na njoo paka vile bilifika. Ndiyo tokea mataifa yote, malugha yote, Bwana alita nkunji yake la likombola kwa damu, bale bote batashiriki kufufuka kwanza na batashiriki tena kunyakuliwa.
anakumbuka malako yake, ananituingisha. Mara ngapi tunawezi kushukuru banduku na badada, tuko bakushukuru sana juu ya ile Mungu alifanya ndani yetu mwi wakati nakusi. Tunasoma mu 1 Pierre 1 kuanzia ku verset 14 kufisha ku verset 16. 1 Pierre 1 14 kufisha ku verset 16 kuanzia ku verset 14. Sawa batoto batiifu, maisha yenu shifanane, mushikwe matamaa ile mlikuwa kanayo zamani pala mkuu wake bali kuamini kusema basho ufahamu. Lakini sawa vile larimita ni mtakatifu, na mwe mkwe batakatifu mumwenendo yenu yote. Amina, amina. Mimi napenda niseme deja mambo moya hapa. Tunapashi kuvula vya kweli muntu wa zamani, tuvale muntu wa sasa ule banaumba kufuatana na waki ya Mungu, njuu tupate kushimama mbele ya Mungu, na maisha yetu ikwe maisha yene kutakaswa, yene kujitoa kwa Mungu. Bwana wetu alisemaka, mine jitakasa juu yabo, juu na bo vile vile batakaswe mkweli. Ego mu Jean 17 verset 19. Njo kwa maana turi onja utakaso ndani ya neno la Mungu. Hapana hii mautakaso ya kulitungia ya unerifanisha ukombozi. Hapana, okovu yene kwenea kufuatana na uwezo yene kamilifu ile ilifanyika pa msalaba ya Calvaire kwa damu ya mwana kondoo. Na pale tutariweza sasa kuvumbura kusema haina shetu kuna takasa, lakini neno ile tulipokea muimani yo unitakasa. Sema ubatakasi mukweli yako, neno lako yo njo kweli. Iku mu Jean 17 verset 17. Utakaswa kulifanishia uyache tu kwa kukunyumba. Tukuna mafaa na utakaso ile ya neno la Mungu. Tukuna soma mu Rome 8 ku verset 30. Rome 8 verset 30. Bala alitangulia kutayarisha alibaita vile vile, na bala alita alibesabia haki, na bale alibeba saba yafanyaka zambi alibapa utukufu. Amina. Bapendwa banduku na badada, mpokee na mshukuru Bwana njuu ya ile bala rita, bale alichakula, bale alitenga, bale alitayarishaka bekale naye mtukufu. Ndani yabo ashanze bule, lakini anaisha deja na kumaliza kumacho ya Mungu. Kunchi ya bakombolewa kwa damu iku deja yene kuvala bieupe, iku kumpembeni ya bahari ya mtoni ya kristal. Bwana Mungu alitangureka kuyua ni nani ataminyaka, nani atechikaka, nani atati. Jo kwa maana ule ye alianza hii kazi yake ndani yetu, aliifanya na ataimaliza. Kwa yeye utukufu na kusihi. Tunasoma mu Rome 8 ku verset 14. Rome 8 ku verset 14. Kwa maana bale bote roho ya Mungu kunongoza njo batoto ya Mungu. Amen. Amen.
S'il vous plaît, na misi je le répète na luriamu encore aujourd'hui, tena leo, Dieu l'a mis dans juu Mungu aliweka pa yangu moyo. N'écoutez pas les paroles superflues. Mushianze kushikia masauti tu yulu, lakini mwanzo kuichunga mu maroho. Na ningu naomba ndugu Borg asome tena hii verse malengine, na mina naomba tena kila muntu aone asema ni yebe kunaonesha palwake pawe moe njuu leo. Roho ya Roho Mtakatifu, hii neno ya Roho Mtakatifu ni webe kunaonesha, ni mibe kunaonesha. Mina misi tushikie tena hii neno mu Romains 8 verset 14, kwa maana bale bote Roho ya Mungu kunongoza jo batoto ya Mungu. Amen. Na Roho Mtakatifu anongozaka mkweli yote. Jo, kwa maana tunaweza tukusema hata inyema mouvement pentecôtiste inekalake kuna sema na kuruwazia sema balisha kupokea Roho Mtakatifu, banesha kubakia paka mu mafundisho ya ile kanisa ya zamani, mwile mafundisho ya Mungu tatu, ubatizo wa majina tatu, juu Roho ya Mungu aibaongoze. Na kusema muluga kote kule be kunasema hakusaidie kitu, ile matabiri yote haisaidie kitu, mamiujiza haina na mafaa isaidie kitu, juu inafai Roho ya Mungu ituongoze. Tushikuye katikati ya bale ile shiku batasemaka shishe aba tulitabiri mujina lako, shishe aba tulifukuza mampepo mandemona mujina lako, shishe aba tulifanya mamiujiza na malama. Na Bwana atebajibwaka, ondokeni hapa, shimiwe. Ikumu Matthieu 7 verset 22. Banduku na badada, wakati inakuwa yesho michezo bintu binaribika, inafai tena kuisema leo. Hii neno ya Roho Mtakatifu ni shei kuna inaonesha, na leo ikunatimizwa yote, kusema bale bote Roho ya Mungu ikunongoza mukweli ya neno, njo batoto ya Mungu, batoto ya Mungu babia kweli. Njo kwa maana tunamshukuru Bwana vile anayetuongoza mukweli yote. Tuendelee na vile kunaendelea na kutuongoza dakusi. Tunasoma mu Jean 17 verset 18 na 19. Jean 17 verset 18 na 19. Paka vile ulinituma mu dunia, na mine batuma mu dunia, na mine litakasa njuu yabo, juu na bo batakaswe mkweli. Amen. Bwana wetu asifiwe na atukuzwe. Na bale kunatuma inenikumbusha vile paka vile muneyua minaweza kuleta kwa maushuda kiloko njuu ya maonjo ile Mungu alinipa banduko na badada. Wakati Bwana kunasema na roho yangu itatakaswa ndani yako, wakati mwisho kunafika, wakati mwisho itafika, na wakati biote bitambatana 100% na Mungu na neno la Mungu, pale Roho Mtakatifu itatakaswa ndani yetu, ndani ya taifa ya Mungu, bakombolewa babia kweli, ubatakase mkweli yako, neno lako njo kweli. Haleluya.
Est-ce que tukutena na mandiko moya umbiri? Hébreux chapitre 12. Tukunasoma mu Hébreux 12 verset 14. Hébreux 12 verset 14. Mtafute salama na bote na utakaso, bila ile hakuna muntu atamona Mungu. Hii andiko nayo ni ya mafaa sana, inafai kuisomulula. Mutafute salama na bote na utakaso, bila ile hakuna muntu ataona Bwana. Tunapashi kuweka mkazo pai makweli hii, pai kweli, na kusema na moyo wote, paka uli anajiachiria hapa sasa kuneno la kweli kuna mutakasa, njoo ule eku katikati ya bale bari safishwa mudamu ya mwanakondo. Juu hapa ni mambo ya ukombozi ene kwene mbele damu ya kondo, kisha neno la Mungu, na kisha sasa mapenzi ya Mungu. Biote ni biene kuungana, na tunampikia Bwana santi na sema naluria hapo tena, tunamshukuru Bwana vile alituma mwi wakati yetu ndugu yetu Branham na masauti ya Mungu, na hii ujumbe ya Mungu ya wokovu iliweza kuizambarisha mudunia mzima. Sasa hii wakati ya mwisho, hakika ba mwisho kabisa, beku naita kutoka, muiseme kwa batoto yenu, muiseme mu majama, muoneshane hiyo hapa sasa ni ba mwisho joba lebe kunaita kutoka juu kurudia kwa Bwana ekupa mulango. Na Bwana wetu alisema kama mzuri, wakati mtaone mambo inafika, mulamushe bichwa yenu, kwa maana ukombozi yenu inakaribia. Hii kuli mu Luc 21 verset 8. Minakusi tunasoma mu 1 Corinthiens 15 verset 51 na 52. 1 Corinthiens 15 verset 51 na 52. Tazameni mimi nimeonyesha siri moja, hatutakufa shebote, lakini shebote tutabadilishwa, tutashanje, tabadilika mu dakika moja, mkufunga na kufungula richo ile parapande ya mwisho, parapande taria na wafu batafufuka, basho kuharibika, na she tutabadilishwa. Haleluya, Bwana wetu asifiwe na tukuzwe. Wakati Bwana Mwokozi wetu ataluria, bafu katika Kristo batatangulia mbele bo kufufuka, na sheye bale tukubajima she bajima tutabadilishwa na tutayakuliwa pamoja nabo juu tukikale na Bwana lote. Bapendwa bandugu na badada, Mungu alifanya ukombozi ene kwenea muro, mumwili na munafsi. Mungu alitengeneza bibaya biote bile bilitufikiaka wakati tulianguka mzambi. Alianza maumbile ya sasa na ataimaliza mwi wakati yetu. Kwake ye utukufu na kusihi. Tunasoma andiko ya mwisho iko mu Hébreux 10 verset 36 na 37. Hébreux 10
verset 36 na 37. Kwa maana munahitaji kukankamana juu kisha mwe kufanya mapenzi ya Mungu, mupokee mupate ile barimilaka. Kisha tu kawakati kaloko sana, ule wakuya ule atakuya na ashitakawia. Amina. Kamwe mwi miaka 2000 inapita, hii andiko hii kumbiblia hii buriwezi kuweka pumkazi sawa mwi wakati yetu, kwa maana wakati tu kiloko sana, ule wakuya ule atafika, ashitakawia. Ya mafaa she tufanye mbele hiki kipande cha kwanza, tupate neema kwa Mungu, tufanye mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ifanike ndani yetu pitia she paka vile tulisoma hapa, kusema bizuri biote biku mumalako ile bizuri biote bya malako bipokea muimani. Ndugu na dada, tuiseme tena malengine, njoo ujumbe ya mwisho mbele kuluria kwa Yesu Kristo, njoo mwito ya mwisho, na kisha itatimizwa. Kisha mwe kufanya mapenzi ya Mungu, tutafika kukifukuzio. Njoo kwa maana tunapashi kuomba sana, sema Bwana mpendo, mapenzi yako ifanike muyangu maisha. Njoo vile tulisoma, kisha kufanya mapenzi ya Mungu, kisha kufanya mapenzi ya Mungu. Na ni mapenzi ya Mungu tukuneifanya mukuyamini, mukuichika kwenda kubatizwa, bane tubatiza kuluyu tukiyua. Sema yote ile ilikuweka kumwanzo mkanisa, njoo ile napasi tena kuluriamu, na yote banesha kutulurishia yo. Na kisha kufanya ile mapenzi yote ya Mungu, tutapokea mwi wakati yetu bizuri biote bile baritulaka. Mara ingine tena, bapendwa bandugu na badada bapendwa bakuzurike, kwa bote bandugu na badada bale bote beko na tafsiri musomulule neno ile nduku shera risoma kumwanzo kule, mushikie tena ima sauti yote na museme ndiyo kuile ni kila neno, mwichike mupokee neno, sema ni yako we moya banakupa, na pale itatimizwa ile Isaya 55 anasema neno ile kunatoka myangu kinwa, ni Mungu njoo anasema haitarudia kwangu bule bila yo kutimiza ndani yako, ndani yangu, ndani yetu kinyewe bari itumia, bari ituma mwi wakati yetu juu ipate kuita kutoka bote bari tayarishwa kuonja kunyakuliwa wakati ya kurudia kwa Yesu Kristo, juu bakwe na Bwana lote. Mubarikiwe, mukankamane, tukunapita mamajaribu ya kuachana chana, lakini Mungu ekuna tembea, Mungu kuna tembea na sheye. Tutatoka muibi tunamini tutabiona. Amina. Mara ingine tena,
entendu la promesse en ce temps, bale balishikia hii malako mwile wakati haikubasaidie kukitu juu haikuchangani na imani bile balianza kushikia na kutii. qu'il nous soit donné à toi et Lakini tupewe wewe na mimi, kwa banduku bote bahubiri, kwa banduku bote na badada bote mudunia yote, bafanye mapenzi ya Mungu, et servir le Seigneur, bamutumikie Bwana muimani l'obéissance, na mutiifu, juu bakwe tayari njoo kuluria kwake. et glorifié soit le Seigneur, Bwana wetu asifiwe na tukuzwe, njoo ukombozi ila alifanya. qu'il soit remercié pour Mashukuru juu ya agano ila alifanya na shei, juu ya damu le verset, ila alimwanga juu yetu, pour les promesses juu ya malako qu'il nous a faites, ile alituonesha, kwa maana et toutes ekuneitimiza yote ndani yetu. Mubarikiwe la bénédiction na baraka de Dieu Tout-Puissant. ya Mungu wa uwezo yote, Dans le nom saint, mujina takatifu ya Yesu. Amina. le chemin peut être inconnu, mais je ne marche pas seul, car le Seigneur ne m'abandonne pas si je le suis. Quoi qu'il arrive, il est avec moi jour après jour, et je sais que mon Sauveur est avec moi. Il est toujours avec moi, il est toujours avec moi, il est toujours avec moi, il est toujours avec moi. Sous le soleil et la pluie, Jésus est avec moi. Quand les tempêtes grondent fort et que les nuages sombres m'entourent et que les vagues se déchaînent autour de moi dans la nuit sombre, alors celui qui bannit toute crainte et qui me garde dans son amour me tient par la main. Amen. Il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Sous le soleil et la pluie, Jésus est avec moi. Quand l'inquiétude et les inquiétudes de ce monde m'envahissent comme un brouillard, quand toute la puissance de l'enfer entoure aussi mon âme, alors j'entends la voix du Seigneur qui dit: sois calme, je ne suis pas loin, vois comme je t'aime. Il est toujours avec moi, il est toujours avec moi. Sous le soleil et la pluie, Jésus est avec moi. Il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Sous le soleil et la pluie, Jésus